سلام دعنا هبلنا تخطاتلتي أقسماوان مراخب حفاش ANN نزي ساعات تسنادو زيناتات انه فلما كان دغندي ندبتاتينا كنات أبز كايدلو أوان منغستاو سلطان حسكا قللتنيان مونغونيان مخان أي كالنيلو سلا تقراي سغيبلن منقسغاس تقادلت سيفيل سربانت تقراي نابسرح بوتانا ملوشنا زبل حتوتات أليلوم مرحت تقراي حزمو كابزلو منقد طفعت كأرامو محزنتا قريبو مس منغستي إيرترا زلو قرحنتي أبوان كنات تقراي وجميرو إلو قداماي منستر أبي أحمد أب هاجر السودان أبزركب ماكل معقوبي تجارو سدتنياتات تنربا حدقا بارا حوي أقاتيمو زرزرو يسعب سلطان جيزاوي منغست تقراي ودبات بوليتيكا ميزان نمتحاز كخونا يقبانيلو ناب بريزيدنت جنرال تادس ورده زتتحافة دبداب سلطان جيزاوي منغست تقراي هو تدك سبات نمحلاو سلام نمعقابن سممع سلام بريتوريا نمحلاون كخونا ناتقبو نكاب حق وصاي سلطان حيزو زلو قجل حوحات يوقنالو نزدما جنرال تادس ورده زختل وزلو سقطان بوليتيكاوي زين صورنتن نهزب تقراي حدقا يوزبله نجنرال تادس زتتحافة وقعوي دبدابة سلطان حسكا قللتنيان مونغونيان مخان أيك آلن كبل دما التحساسيبو بين خوينات زبل علاما زلو اتدبدابة نزوحات مناسي تقارو الناموتو أبا كلتا وغان كتتعوتو أي تخولون كبل دما يموغت بسانكي قجل حوحات بكوينات نبادة زبتحو حبرة سب نابعد قاوي قجت الناقوتة يأتولو نزيكا مجيزاوي منغستي مرقاتيهم نسلام ديونو كنات حزب تقراي بنصور ناي مفلاط قديتان حلافنتن سلازلكم كتنصرو يقبع بمبال حزب تقراي سلام منبر كالو كنات ايدلن كبل انصيرو حزب تقراي جملاوي موت ممزبال تميت تكالاوي ودقت بسنكي قجل حوحات قاتيم ويلو زغلطه اتدبدابه نربحا سلطان مفنجال حوحات كبحال دم جغنا تقراواي كفسس يابلون بكونات زفتح بوليتيكاوي صقم حقاوي حتون بوليتيكاوي قريتا بوتادراو عمد زلاق فتح رخيبو أي فلتن كبل أتحساسيبو بريزيدنت جنرال تادس زتتحافة دبدابه كتسيلو تمزابلتن قزاتات مريتن بكوينات كملسو أي خلون يقداس نتصورنت ممعيو زتقلب كبل يسمرلو أمرارحا دنقرقري كونان بمبال نتصورنت مرقاتي لتنال جنرال تادس ورد زحاتته أتدبدابه حزب تقراي سلام زمرته حزبيو سلامن دحننتن سيفيلاوي ممحدار دبلوماسن قواماو سرعات أهقراوي وحسن دما يتقلب بمبال أزخاخيرو كينات أبزئوان حزب تقراي حدوش ممزبال قوامي زي مرققان موتن زسعب بمخانو حزبي كاب حق وطاي نزخون فنجال قجل حوحات بوليتيكاوي مسارح كخون آيقبان كبل كونينو أتدبداب قجل حوحات تمزابلتين أب مربتو مكي ملسو بترقاقامي انقفاتي خون اللو كبل زخساسة أتدبداب نابلتنا الجنرال تادس ورد زتتحفة تمزابلتي ناي بوليتيكان بروبوغاندان مسارح غيرو يتقاملولو ازي ناي حقي وانجليو دمايبل ازي كامزيلون كله قجل حوحات هاغراوي مرصا بمعنقاف نبوليتيكاو شرحي كاب مخان حليفو قجل حوحات بحقاوي منقد فريسون تاكيدون اب هاغراوي مرصا كساتف زي يخل مخانون بوليتيكاوي قبلنت سينو اندهالوه بوتادراو عمت نمسرح مرصا كزرق يصعرلو كبل دما وقسو ازي بمخانو منسي تقراي مسوات مسارح زي حقاوي قجل فنجال قجل حوحات كاب مخان كقطب اتحساسيبو ليتنال جنرال تادس ورده ناغلغلوت حدث السعود جل سلطان تباهلو ناي مناسي تقارو دم كفسس كتفقد يبلكان بمبال لبوا زقربه اتدبدابه نجنرال ود ورده زتتحفه نولقاوي بوليتيكاوي هرفان زي حقاوي مسغغار ورقن سباتن ربحا صبي بوليتيكاوي وتادراوي قجله ربحان سلطان نتباهلو ادو تግራይ ዳግማይ ክትነብዕ የብላን ህዝብ ትግራይ ኩናት ብሔራዊ ዕላማ ገይሩ አይፈልጥን በመባል ታሪክ ዘዝኻኸረ እትደብዳበ ሓይልታት ምክልኻለ ትግራይ እምቢን ኩናት በሉ ናይ ህዝብን መንግስትን ትግራይ እምበር ብሽም ኮርን ልዕሊ ኮርን ናይ ሓደ ፍንጫል ፖለቲካዊ ጉጅለ ዝፅዋዕ ትግራዋይን ትግራይን የለን ድማ ኢሉ ሽማግለታት መራሕቲ ሃይማኖት መናእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ኣገልገልቲ መንግስቲ ምሁራት ፖለቲካዊ ውድባት ከምኡውን ዲያስፖራ ነዚ ኩናት ብዘይ ቅድመ ኩነት ክነፅግዎ ንፅውዕ ዝበለ ናብ ፕሬዝደንት ጀነራል ታደሰ ዝተፅሓፈ ደብዳበ ዘይፍትሓዊ ኩናት ዝስቕ መባል ተሓባባሪ ምዃኑ ክብል ድማ ወቂሱሎ
ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያን ሓይልታት ሰላም ትግራይን ኣብ ልዕልቶም ንሰላም ብኩናት ፖለቲካዊ መራሕትን ወተሃደራዊ ስጉምቲ ክወስዱ እቲ ደብዳቤ ፀዊዑ። መንግስቲ ፌደራል ንጉጅለ ሕወሓት ግብረ ራዕዲ ጉጅለ ተባሂሉ ብወግዒ ክምዝግቦ ንላቦ ብምባል መልእኽቲ ዘሕለፈ እቲ ደብዳቤ ኣሜሪካ፣ ሕብረት ኣውሮፓ፣ ሕብረት ኣፍሪካ፣ ሕቡራት ሃገራትን ዓለም ለኸ መሻርክትን ነዚ ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝኾነ ፍንጫል ጉጅለ ሕወሓት ዘበግሶ ኩናት ብግልፂ ክተወግዝዎ ንፅውዕ ብምባል ጀነራል ወዲ ወረደ ነዚ ኩናት ትኽንኖ ዲኻ ትድግፎ ብንጹር ክትገልጽ ኣለካ ሕቶ ፖለቲካዊ መርገጺ ፕሬዝደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ብምቕራብ ድማ ዛዚሙ። ተጋደልቲ ሲቪል ሰርቫንት ትግራይ ናብ ስራሕ ቦታና ምለሱና ዝብሉ ሕቶታት ኣልዒሎም ካብ ዝተፈላለዩ ኣሃዱታት ዝተወጻጹ ተጋደልቲ ሲቪል ሰርቫንት ናብ ስራሕና ክንምለስ ይግባእ ነገልግሎ ዝነበርና ህዝቢ እኽል ግልጋሎት ዘይምርካቡ የተሓሳስበና እዩ ብምባል ኣብ ቤት ጽሕፈት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ቢሮ ሲቪል ሰርቫንት ትግራይን ሕቶኦም ንምቕራብ 19 ጥሪ 2018 ዓ.ም ናብ ቢሮታት ዝምልከቱ ኣካል ዋላ እኳ ሕቶኦም መልሲ ንምርካብ እንተተጓዓዙ መልሲ ክረኽቡ ከም ዘይከኣሉ ተፈሊጡ። እቶም ተጋደልቲ ሲቪል ሰርቫንት ቅድሚ ምግዳሎም ዝነበሮም ማሕበራዊ መነባብሮ ተጎሳቂሉ ጸገማት ይገጥመና ኣሎ ዝበሉ እቶም ተጋደልቲ ሲቪል ሰርቫንት ቁጠባዊ ስነ ልቦናዊ ሃስያታት ኣብ ዓርሶምን ቤተሰቦምን ይበጽሕ ከም ዘሎ ብምግላጽ ብቃልትና ግቡና ዝኸፈልና ለዓዲ መራሕቲ ናይ ህዝቢ ቢሮ ዓጽዮም ሕቶታትና ክምልሱ ኣይከኣሉን ክብሉ ወቂሶም። ተጋደልቲ ሲቪል ሰርቫንት ኣብ ዘልዕልዎ ሕቶ ብሲቪል ሰርቫንት ዝተቆፀረ ሰብ ካብ ምድብ ስርሑ ንነዊሕ እዋን እንድሕር ርሒቁ በገዛ ፍቃዱ ስራሕ ምልቃቁ ከም ዝውሰድ ካብ መርትዖ ዘቕረቡ ዘለው ተጋደልቲ ሲቪል ሰርቫንት ትግራይ መሰል ሲቪል ሰርቫንት ክረጋገጽ ብውዳበ ቢሎም ኣብ ቀጻሊ ቃልሲ እኳ እንተሃለው ኣብ ትግራይ ዘሎ ስርዓት ንሕቶታቶም መልሲ ክረክብ ኣይገብርን ዘሎ ክብሉ ድሕሪ ምግላጽ መላእ ተጋደልቲ ሲቪል ሰርቫንት እዞም መሰላት ሲቪል ሰራሕተኛ ክኽበሩ ኩሉ ዝከኣሎ ክገብር ኣተሓሳሲቦም። ተኣላልያ ጎንፂ ዘድሃበ ዘተ ማሕበረሰብ ኣብ ከተማ መቐለ ተሳሊጡ። ማሕበር ኪነ ጥበባዊ ጩራ ቦጊዳ ምስ ካናዳዊ ፈንድ ብምትሕብባር 26 ጥሪ 2018 ዓ.ም ተበጉሰታት ዘተ ሕብረተሰብ ንምእላይ ጎንፅታት ዘተኮረ ማሕበረሰባዊ ዘተ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተሳለጠ ኮይኑ ህንፀት ሰላምን ምርግጋዕን ኣብ ማሕበረሰብ ንምፍጣር እቲ መድረክ ከም ዝተሳለጠን መናእሰይ ናይ ሰላም ኣምባሳደር ንምግባር እናተሰርሐሉ ዝመፀ ኣጀንዳ ከም ዝኾነ ኣባል እቲ ማሕበር ኣይተ ቢንያም ናደው ገሊጾም። እቲ ማሕበረሰባዊ ዘተ ጩራ ኣቦጊዳ ምስ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ትግራይ ሓቢርካ ዝስራሕ ዘሎ ከም ዝኾነ ገሊጾም። ቀንዲ ትኹረት ኣብ ማሕበረሰብ ጎንፂ ንከይለዓል ኣቀዲምካ ዝውሰዱ ስጉምትታት ኣብ ሓፂር ግዜ ንክፍጠር ዘኽእል ጎንፂ ንምክልኻል ዝዓለሙ ስጉምትታትን መሰረታዊ ጠንቅታትን ጎንፂ ንምፍታሕ ዓሊሙ ዝተሰናደአ ማሕበራዊ ዘተ እዩ። መራሕቲ ትግራይ ሒዘምዎ ካብ ዘለው መንገዲ ጥፍኣት ክእረሙ ምሕፅንታ ቀሪቡ። ኣብዚ ሰሙን ጉባኤ ህዝቢ ርክባት ኩለን ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይን ኣብ ትግራይ ከባብታት ጸለምቲ ዘጋጠመ ጎንፂ ተኸቲሉ መራሕቲ ትግራይ ሰላም ሕሪኦም ክገብሩ ጻውዒት ህዝባዊ ድምፂ ተሰሚዑ። መራሕቲ ትግራይ ሒዝክምዎ ካብ ዘለኹም መንገዲ ያሲር ዓራፋትን ብጾቱን ቀልጢፍኩም ተናገፉ ተማዕራረዩ ዝበሉ ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ኣይተሰኣኑን። ኣብ ክባ ስሑት መንገዲ ምስዓብ ንህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ መሊኡ ከጽንት ስለ ዝገብር ዝሕሊልካ ኣስተቢልካ ፈላላይካ ጽቢብካ ተኸኣኢልካን ኩሉ ዓቕሚ ትግራይ ኣብ ምዕቃቢው መራሕቲ ትግራይ ኣስተዋጽኦ ክጻወቱ ዘለዎም ዝበለ ጽሑፍ ካሳ ሃይለማርያም ካብ ያሲር ዓራፋት ኣትሒዙ ዓቕሞም ዝበተኑ ፍልስጤማውያን ሎሚ ኣበይ በፂሖም ከም ዘለው ኩለና ንዕዘቦ ሓቂ እዩ። ኣብቲ እዋን ፍልስጤማውያን መራሕቲ ከምቱ ሎሚ መራሕቲ ትግራይ ዘርእዩና ዘለው እዮም ነይሮም። ፍልስጤማውያን ሙሉእ ሓገዝ ህዝቦምን ዓረባዊ መንግስታትን እናሃለዎም ንሶም ግና ኣብ ጉጅላዊ ዘይምስማዕማዕን ንሕንሕን ኣብ ኣገባብ ኣካይዳ ቃልስን ህንፀትን መንግስቲ ሃገርን ብዝነበሮም ስትራቴጂካዊ ዘይምርድዳእን ዓቕሞም በቲኖም ህዝቦም ንፅንተት ኣቃሊዖም ጸዲፎም ናብ ዝሐዚ ዘለዎ ብርኪ ሙሉእ ፅንተት በፂሖም ኣብዚ እዋን ኣብ ትግራይ እውን እዚ ነገር ኣብ ታሪክ ዓለም ክድገም ላዕልን ታሕትን እናበሉ ይርከቡ። ብፍላይ ፖለቲካውን ወተሃደራውን መሪሕነት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ መሊኡ ከይፀንት ሒዝክምዎ ካብ ዘለኹም መንገዲ ዓራፋትን ብፆቱን ቀልጢፍኩም ተናገፉ
ተማዕራረዩ ልዕሊ ውልቀ ፖለቲከኛታትን ፖለቲካዊ ውዳበታትን ንህዝቢ ትግራይን ንትግራይን ማእከል ሽኻሉ ገይሩ ንኩሉ ዓቕሚ ትግራይ ብዝዕቅብ ኣካይዳ ጥራሕ እዩ መዋፅኦ ትግራይ ጋህዲ ዝኸውን ዝበለ እቲ ታሪኻዊ ዛንታ ፅንተት ፍልስጤማውያን ተጋሩ ከም ጉጉይ ምርኣያ ታሪክ ተጠቒሞም መራሕቲ ትግራይ ክመሃርሉ ይግባእ ክብል ድማ ኣተሓሳሲቡ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዘሎ ቅርሕንቲ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ጀሚሩ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ብፍላይ ካብ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ንለዘ ፖለቲካዊ ዝምድናን ሓርፊፉ ከም ዘሎ ዝንገረለን ኢትዮጵያን ኤርትራን እቲ ቅርሕንቲ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ዝጀመረ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ተዛሪቡ ንኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ምስሕሓብ ክልቲአን ሃገራት ነቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዙርያ ኣፍደገ ባሕሪ እተርእዮ ዘላ ድሌት ስዒቡ ዝመፀ ከም ዘይኮነ ገሊጹ ኣሎ ገለ ሰባት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ፀገም መንግስቲ ኢትዮጵያ ጉዳይ ቀይሕ ባህሪ ስለ ዘለዓለ ዝመፀ እዩ ዝመስሎም እዚ ግን ጌጋ እዩ ክብል ወሲኹ የረድእ ኤርትራ ካብ እትፍጠረት ሒዙ ኣብ መንጎ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ፀገም ነይሩ እዩ ንሕና ናብ ስልጣን ምስ መፃና ግን ኣየድልን ይትረፈና ኢልና ንሓሙሽተ ዓመት ለሚና ኢና ክብል ተዛሪቡ እቲ ሕዚ ዝርአ ዘሎ ዝኸረረ ቅርሕንቲ ድማ ከምቲ ብዙሓት ሰባት ዝሓስብዎ ብጉዳይ ቀይሕ ባህሪ ዝጀመረ ይኮነን ብምባል ኩናት ትግራይ ምስ ተጀመረ ኣብ ቀዳማይ ዙር ውግእ ንሽረ ሓራ ምስ ኣውፃና ሰራዊት ኤርትራ ብድሕሪት ተኸቲሉ ኣትዩ መንበሪ ኣባይትን ናይ ግለ ውልቀ ሰባትን ከፍርስ ጀሚሩ ሽዑ ቅርሕንቲ ተጀሚሩ ግን ኣይተዛረብናሉን ብኣክሱም ክንሓልፍ ከለና ኣክሱም ኣትዮም ነቲ መንእሰይ ብጅምላ ክቐትሉን ከለው ቅርሕንቲ ተላዒሉ ንዓድዋ ሒዝና ሓሊፍና ኣብ ዓድዋ ፋብሪካታት ክዘምቱ ከለው ቅርሕንቲ ተፈጢሩ ኣብ ዓዲግራት ምስ በፃሕና ፋብሪካ መድሓኒት ክዕንውን ከለው እቲ ቅርሕንቲ ኣብ ጫፍ በፂሑ ኣብዚ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ በዝንበትን ናይ ምውጋዕ ዓቕሚ ኣይነበሮን ኢሉ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዚ ጉዳይ ንሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ነበር ገዱ ኣንዳርጋቸው ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኤርትራ ክዘራረብ ከም ዝለኣኾ ገሊጹ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ዝገብሮ በረራታት ዳግማይ ጀሚሩ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ዝገብሮ ዝነበረ በረራ ድሕሪ 5 መዓልታት ምቁራፅ ሎሚ 26 ጥሪ 2018 ዓ.ም ግልጋሎት ጀሚሩ ኣሎ ናይ መጀመርያ በረራ ድማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝተበገሱ ተጓዓዝቲ መቐለ ኣሉላ ኣባነጋ ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ንግሆ ሰዓት 1:49 ደቂቃን በፂሖም ኣለው እቲ መንገዲ ኣየር ቅድሚ ሕዚ ኣብ መዓልቲ 8 በረራታት ናብ መቐለ ከካይድ እኳ ተጸንሐ ንሎሚ ግን 5 በረራታት ጥራሕ ከም ዝተመደቡ ንምፍላጥ ተኻይሉሎ ኣብ መንጎ ሰራዊት ፌደራልን ሓይልታት ትግራይን ዝተፈጠረ ጎንፂ ስዒቡ ናብ ትግራይ ዝግበሩ ዝነበሩ በረራታት ጠጠው ከም ዝበልዩ ዝንገር ኣብ ሃገረ ሱዳን ኣብ ዝርከብ ማእከል መዕቆቢ ተጋሩ ስደተኛታት ተነድባ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ኣጋጢሙ ኣብ ትግራይ ብዝተወልዐ ቁልዕ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ስዒቡ ህዝቢ ትግራይ ክበታተን ክኢሉ እዩ ሕዚ እውን እንተኾነ ብብልሹ ፖለቲካዊ ምክንያት ናብ መረበቱ ክምለስ ብዘይምኽኣሉ ጥሜት ሕማም ጭንቀት ሞት የጋጥመሉ ናይዚ ፀገም መቐፀልታ እውን ኣብ ሃገረ ሱዳን ኣብ ዝርከብ ማእከል መዕቆቢ ተጋሩ ስደተኛታት ተነድባ ሓደጋ ባርዕ ትማሊ 25 ጥሪ 2018 ዓ.ም ከባቢ ሰዓት 10 ፈረቓን ዘጋጠመ ኮይኑ በቲ ሓደጋ 7 ገዛውቲ ሙሉእ ንሙሉእ ምስ ንብረቱ ከም ዝተቃፀለን ከም ዝዓነውን ግዳያት ሓቢሮም መንቀሊ እቲ ሓደጋ ኣብ ምፅራይ ዝርከብ ኮይኑ ዛጊድ ኣብ ሂወት ሰብ ዝበፅሐ ሓደጋ ከም ዘየለ ወሲኾም ገሊፆም ኣብቲ ማእከል መዕቆቢ ብተደጋጋሚ ሓደጋ ባርዕ ዘጋጠመ ኮይኑ እስካብ ሕዚ ድማ ልዕሊ 248 መንበሪ ገዛውቲ እንትቃፀሉ ሓደ ዕሸል እውን ተቃፂሉ ሂወቱ ክሓልፍ ክኢሉ እዩ ኣብቲ ማእከል መዕቆቢ ልዕሊ 31,000 ስደተኛታት ተጋሩ ዝርከቡ ኮይኖም ዛጊድ ብርክት ዝበሉ ብጥሜትን ሕማምን ከም ዝሞቱን እቶም ዝተረፉ እውን ይሳቀዩ ምህላዎም ብተደጋጋሚ ክግለጽ ጸኒሑ እቲ እንኮ መፍትሒ ብውሕስ መንገዲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ከም ዘለዎም ዝፀውዑ እቶም ግዳያት ማሕበረሰብ ዓለም ልዑል ቆላሕታ ክገብረሎም ፀዊዖም ክብል ድወት ጸብጺቡ ካብ ኣክሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ናይዚ ሰዓት ዜናታት ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ንምክትታልኩም ነመስግን ምስ ዝተረፉ መደባትና ሰናይ ግዜ